Okay, good morning everyone. Myself Dr. Suraj Bhusal. So I am the faculty member at 𝗕𝗵𝗍 Institute and I have been covering many topics related to human biology which consists of total 14 marks in MECEE exam. So I am the medical counselor of this institute as well. So today I will be briefly discussing about the endocrine system. In this system we will discuss about the introduction of endocrine system, what are the different endocrine glands, what are the different hormones secreted from endocrine glands, and what are the different functions of that hormones, as well as what are the disorders caused by hypersecretion, that means increased secretion of that hormonal level, and what are the different disorders which are caused due to hyposecretion, that is the decreased secretion of that hormones. So हामीले अब यो endocrine system मा पढ्ने भनेको कुरा मेन बेसिकली भनेको different endocrine glands, तिनीहरुको नाम र सिनोनिम के हो, त्यसपछि तिनीहरुले के हर्मोन सेक्रेट गर्छ, त्यो हर्मोनको काम के हो, र त्यो हर्मोन ओभर सेक्रेसन बडी सेक्रेसन भयो भने के समस्या हुन सक्छ, र शरीरमा कम सेक्रेसन भयो भने के समस्या हुन सक्छ। र बेसिकली यो एन्डोक्राइन सिस्टमबाट सोध्ने क्वेशन पनि यही नै हो, कुन ग्ल्यान्डको नाम के हो, अर्को नाम के हो भनेर सोध्छ एक्जाममा, र अर्को कुरा भनेको यो ग्ल्यान्डले कुन कुन हर्मोन सेक्रेट गर्छ भनेर सोध्छ, र अर्को भनेको त्यो हर्मोन बडी सेक्रेट हुँदाखेरि के डिसअर्डर देखिन्छ र कम हुँदाखेरि के देखिन्छ। र बेसिकली इफ यु सी द इंट्रोडक्शन अफ endocrine system, this endocrine system is the system of endocrine glands. endocrine gland को सिस्टमलाई हामी endocrine system भनिन्छ, र यो endocrine glands हरु these are ductless gland, नलीविहीन ग्रन्थि भनिन्छ यसलाई नेपालीमा, जसको डक्ट हुँदैन। So all these ductless gland forms a system which is known as endocrine system. And if we see the other introductory part regarding the endocrine system, study of endocrine system is known as endocrinology. यो endocrine system को अध्ययन गर्ने विषयलाई endocrinology भनिन्छ, and father of endocrinology is Thomas Edison. Thomas Edison is known as the father of endocrinology. Exam मा सोध्न सक्ने क्वेशन हो, Thomas Edison. And study of this endocrine system is known as endocrinology. यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन सक्छ। Father of endocrinology is Thomas Edison, whereas the study of endocrine system is known as endocrinology. Basically this endocrine system यसले basically तीनटा कुराको स्टडी गर्छ है। If you see what does it study, basically यसले तीनटा कुराको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छ। First is glands, as I already told you that are endocrine glands. Second, यो ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ भन्दा हार्मोन सेक्रेट गर्छ, so they study about the hormones as well. अनि तेस्रो भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो हर्मोनहरु गएर कहाँ काम गर्छ त भनेको यो हर्मोनहरु गएर कहीं न कहीं त काम गर्नु पर्यो नि त शरीरमा। These are known as target cells, हैन। अब यो तीनटा कुराको चाहिँ स्टडी गर्छ एन्डोक्राइन सिस्टमले, र यहाँबाट एउटा क्वेशन सोध्न सकिन्छ, एन्डोक्राइन सिस्टम डज नट डिल विथ भन्छ, यो तीनटा अप्सन दिन्छ अनि अप्सन डी एउटा टिस्यु भन्ने अप्सन दिन्छ। सो यो क्वेशन आयो भने हामीले टिस्युमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने एन्डोक्राइन सिस्टमले टिस्युसँग कुनै पनि स्टडी गर्दैन। सो एउटा क्वेशन चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ, एन्डोक्राइन सिस्टम डज नट डिल विथ भन्ने ग्ल्यान्ड्स, हर्मोन्स, टार्गेट सेल, नम्बर डी टिस्यु राख्ने अनि टिस्युमा टिक लगाउने। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट। Now regarding the which are the different glands in endocrine system, first we will discuss about hypothalamus. This hypothalamus, it is located on lateral wall of third ventricle. हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, देयर आर 4 ventricles in brain, दुईटा lateral ventricle हुन्छ, एउटा third ventricle र एउटा fourth ventricle भन्ने हुन्छ। त्यो third ventricle को lateral side मा हुने structure अथवा organ हो hypothalamus, that is endocrine gland. Now if we see the synonym of hypothalamus, it is also known as biological clock. यसलाई biological clock किन भनेको भन्दाखेरि it controls sleep wake pattern. नर्मल हाम्रो नियमित सुत्ने उठ्ने प्रक्रिया जुन छ डेली डे टु डे एक्टिभिटीमा त्यसको रेगुलेसन गर्छ हाइपोथालामसले, त्यही भएर यसलाई बायोलोजिकल क्लक पनि भनियो, र यसको अर्को नाम मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड पनि हो। यसलाई मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्डको नामले पनि चिनिन्छ, किनभने पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ, एज इट हैज control over the other endocrine glands, and hypothalamus has again indirect control over the pituitary. Master लाई पनि control गर्ने भएको भएर यसको नाम master of master gland पनि राखियो है। Now what is the functions of hypothalamus? We should know this. यो function सम्झिनको लागि c to whole square भनेर सम्झिने।
𝗕.𝗦𝗰 gives the all functions of the hypothalamus as per, as I already told you, sleep wake pattern and sexual activities. Sleep wake pattern र sexual activities control गर्ने भयो. E बाट emotions, endocrine functions. A बाट appetite and autonomic functions. T बाट thirst and thermoregulation. So these are the basic 4 functions of hypothalamus. 𝗕.𝗦𝗰, sleep wake pattern, sexual activities, emotions, endocrine functions, appetite, autonomic function, thirst र thermoregulation. यहाँबाट फेरि क्वेशन सोध्न सकिन्छ. हंगर सेन्टर इज रेगुलेटेड बाइ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ. हंगर सेन्टर भनेपछि एपेटाइट को कुरा हो, सो इट इज हाइपोथालामस. त्यसैगरी थर्स्ट सेन्टर अगेन हाइपोथालामस. टेम्परेचर रेगुलेटरी सेन्टर अगेन हाइपोथालामस. So these are the questions which can be asked from this functions of hypothalamus. Now, being a gland, we should know what are the different hormones which are secreted from hypothalamus, or which are the hormones released from hypothalamus. There are basically 6 hormones which are released from hypothalamus. First one is 𝗕𝗓, as we all know, this is growth hormone releasing hormone. Second one is growth hormone inhibiting hormone, 𝗕HIH, which is also known as somatostatin. यसको अर्को नाम somatostatin पनि हो, growth hormone inhibiting hormone. And next one is TRH, that is thyrotropin releasing hormone, TRH. And fourth is CRH, that is corticotropin releasing hormone. Fifth is GnRH, that is gonadotropin releasing hormone. And last one is PIH, just like me, prolactin inhibiting hormone पनि भनिन्छ. So these are basically 6 hormones, please know this, which are released from hypothalamus. Once again, growth hormone releasing hormone, growth hormone inhibiting hormone, जसको अर्को नाम somatostatin पनि हो, thyrotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, and prolactin inhibiting hormone. So these are the 6 hormones which are released from hypothalamus. After this, next gland is pituitary gland. As I already told you, it is also known as master gland अथवा hypophysis cerebri. So these are the synonyms of pituitary gland, that is master gland or hypophysis cerebri. It is located in, if you see the location, pituitary fossa, hypophyseal fossa, or we can say it is sila torsica of sphenoid bone. So this is the location of pituitary gland. One is pituitary fossa, also we can call it as hypophyseal fossa or sila torsica of sphenoid bone. Weight, if you see, it is 500 milligram in weight, and it is pea-sized, and it is developed from ectoderm. It is ectodermal in origin. Ectoderm बाट develop हुन्छ pituitary gland. So this is the general introductory part. Master gland भनिन्छ hypophysis cerebri, location pituitary fossa, hypophyseal fossa or sila torsica of sphenoid bone, weight 500 milligram, pea-sized, and it is ectodermal in origin. This pituitary gland, it consists of 3 parts. Like 3 part मा again divide गर्न सकिन्छ. As we all know, first one is anterior pituitary. It has 3 parts. First is anterior pituitary, which is known as adenohypophysis. Second one is posterior pituitary, just like neurohypophysis पनि भन्न सक्छौं.
and last one is intermediate lobe. So these are the three parts of pituitary gland. One is anterior pituitary, यसको अर्को नाम हो एडिनोहाइपोफाइसिस. Posterior pituitary, यसको अर्को नाम हो न्यूरोहाइपोफाइसिस. And intermediate lobe. यहाँबाट क्वेशन सोध्न सकिन्छ. एडिनोहाइपोफाइसिस means अथवा न्यूरोहाइपोफाइसिस means भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ. एडिनोहाइपोफाइसिस भनेको anterior, न्यूरोहाइपोफाइसिस भने posterior pituitary. Now, what are the different hormones secreted? Now, what are the different hormones secreted from anterior pituitary? हैन? Anterior pituitary बाट आउने हर्मोनहरु के हो? पहिलो कुरा त this hypothalamus is connected, हैन? यो anterior pituitary को hypothalamus सँग कनेक्टेड गर्छ. Hypothalamus is connected by portal vein. यो anterior pituitary र hypothalamus को कनेक्सन भनेको portal vein ले कनेक्ट गरेको हुन्छ. That is one of the blood vessels, हैन? त्यसैले फेरि hypothalamus को posterior pituitary सँग कनेक्ट गर्छ nerve fiber ले, है? यो पनि जानिराख्नु पर्ने कुरा हो. anterior pituitary को hypothalamus सँग कनेक्सन portal vein ले गर्छ, उतापट्टि posterior pituitary सँग nerve fiber ले गर्छ. Now hormone secreted from anterior pituitary. अब anterior pituitary बाट के hormone secrete गर्छ भन्दाखेरि first one is ACTH, 𝗕.𝗦𝗰 hormone. Second one is FSH, that is follicle stimulating hormone. Third one is LH, that is luteinizing hormone. Fourth one is GH, त्यो भनेको growth hormone. Sixth one is TSH, that is thyrotropin stimulating hormone अथवा thyroid stimulating hormone. And sixth one is prolactin. So these are the 6 hormones which are secreted from anterior pituitary. Once again, ACTH, 𝗕.𝗦𝗰 hormone. FSH, follicle stimulating hormone, which helps in spermatogenesis in male and oogenesis in female. This is the function of FSH. यसले केटा मान्छेमा spermatogenesis गराउँछ भने लेडिजहरुमा oogenesis मा हेल्प गर्छ. LH, luteinizing hormone, which helps in ovulation. Very important question. GH, growth hormone, name itself suggests growth मा help गर्ने भयो. TSH is thyroid stimulating hormone and prolactin. Now, अब यो growth hormone मा prolactin is very important, है? Prolactin, it helps in the production of milk. Milk production र development of breast मा role play गर्ने hormone हो prolactin. अब यो growth hormone छ, growth hormone को hyper secretion भयो भने दुईटा समस्या देख्न सकिन्छ. बच्चामा एउटा gigantism भन्ने हुन्छ, हैन? Gigantism in children. यस्तो वर्डहरु याद गर्नुपर्छ. त्यसपछि एडल्टमा हेर्यो भने एक्रोमेगाली, हाइपर सेक्रेसन हो यो भनेको. यो ग्रोथ हर्मोन बडी सेक्रेट भयो भने बच्चाहरुमा एक्सेसिभ हाइट बढ्छ, व्हिच इज नोन एज जिगान्टिजम. र एडल्टहरुमा चाहिँ हात खुट्टाको बोनहरु एकदमै लामो हुने, फ्ल्याट हुने हुन्छ. दैट कन्डिसन इज नोन एज एक्रोमेगाली. अब यही ग्रोथ हर्मोन फेरि हाइपो सेक्रेट भयो, कम सेक्रेट भयो भने के हुन्छ त? ग्रोथ हर्मोन कम सेक्रेट भयो भने देयर इज वन डिजीज व्हिच इज कॉल्ड ड्वार्फिजम. ग्रोथ हर्मोन कम सेक्रेट भयो भने ड्वार्फिजम हुने भयो. ड्वार्फिजम भनेको सर्ट स्ट्याचर भनेको हाइट नबढ्ने. जति हाइट बढ्नु पर्ने हो त्यो एजमा त्यो सेक्सको त्यति चाहिँ हाइट बढेन भने दैट कन्डिसन इज नोन एज ड्वार्फिजम. सो दिस आर द डिफरेंट हर्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड फ्रम एन्टेरियर पिट्युटरी. अब एन्टेरियर पिट्युटरी पछि नेक्स्ट वी हैव पोस्टेरियर पिट्युटरी. एज आई अलरेडी टोल्ड यू, पोस्टेरियर पिट्युटरी इज कनेक्टेड टु हाइपोथैलेमस बाइ नर्भ फाइबर्स. नर्भ फाइबरले कनेक्ट गरेको हुन्छ. नाउ व्हिच आर द हर्मोन्स सेक्रेटेड फ्रम पोस्टेरियर पिट्युटरी? There are 2 hormones which are secreted from posterior pituitary. One is oxytocin, just like pitocin पनि भन्न सकिन्छ, just like birth hormone पनि भन्न सकिन्छ, अथवा love hormone पनि भन्न सकिन्छ. So these are the synonyms of oxytocin अथवा pitocin, birth hormone अथवा love hormone, हैन? Now what is the function of oxytocin? This oxytocin, it helps in the ejection of milk. अघि मैले भने जस्तै प्रोल्याक्टिनले मिल्क प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ भने अक्सिटोसिनले मिल्क इजेक्सनमा हेल्प गर्ने भयो. र अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको इट हेल्प्स इन द कन्ट्र्याक्सन अफ युटेरस ड्युरिङ द नर्मल डेलिभरी अफ चाइल्ड, जसलाई हामी पार्चुरेसन भन्ने गर्छौं, है? नर्मल डेलिभरी बर्थ गराउँदाखेरि त्यो युटेराइन कन्ट्र्याक्सन गराउनको लागि सहयोग पुर्याउने हर्मोन भनेको अक्सिटोसिन हो. त्यही भएर यसको नाम बर्थ हर्मोन अथवा लभ हर्मोन त्यो कारणले पनि राखेको, है? सो देयर आर बेसिकली 2 फंक्शन्स. एन्ड सेकेन्ड वान इज vasopressin, जसलाई हामीले ADH पनि भन्न सक्छौं. दैट इज एन्टी डायुरेटिक हर्मोन. दिस एन्टी डायुरेटिक हर्मोन, it controls the
वाटर रिटेन्सन हैन, इट हेल्प्स इन द वाटर रिटेन्सन विच एक्ट्स अन द डिस्टल ट्युबुल्स अफ किडनी। मृगौलाको डिस्टल ट्युबुलमा गएर काम गर्छ, यसले वाटर रिटेन्सनमा हेल्प गर्छ। त्यही भएर इन्डाइरेक्टली अब हामीले एडिएसले के पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन के पनि सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि युरिनको भोल्युम अथवा कन्सन्ट्रेसन कुन हर्मोनले रेगुलेट गरिरहेको हुनसक्छ भनेर क्वेसन आयो भने एन्सर विल बी एडिएच, एन्टी डायरेटिक हर्मोनले युरिनको भोल्युम अथवा कन्सन्ट्रेसनमा रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। सो दिज आर द टु बेसिक हर्मोन्स विच आर secreted from posterior pituitary. And third one is intermediate lobe हैन, intermediate lobe बाट एउटा हार्मोन सेक्रेट हुन्छ, that is known as melanocyte stimulating hormone, MSH भन्ने सेक्रेट हुन्छ। यो MSH melanocyte stimulating hormoneले मेलानिन भन्ने पिगमेन्ट रिलिज गर्नको लागि हेल्प गर्छ। melanocyte stimulating hormone produces pigment which is known as melanin. This melanin gives color to the skin हैन, यसले स्किनको कलरलाई डिटरमाइन गर्छ। यदि मेलानिनको मात्रा धेरै छ भने स्किन विल बी डार्क इन कलर, यदि मेलानिनको मात्रा कम छ भने इट विल बी व्हाइटिश इन कलर। सो these are the different hormones from the different parts of pituitary gland. After pituitary gland we have second one, that is thyroid gland.